السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم dans une nouvelle vidéo اللي غادي نشوفوا فيها la conjugaison. alors كيف كنعرفوا اننا عندنا deux types de modes، كاينين les modes impersonnels و les modes personnels. اليوم غنتعرفوا على les modes personnels وفين يمكن لينا نستعملوهم. نتعرفوا عليهم tout de suite. alors كانوا عندنا 4 ديال لي مود بيرسونيل، كانوا l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif و l'impératif. كيف كتشوفوا سطرت هنايا على le conditionnel en rouge. علاش؟ parce que le conditionnel on le considérait auparavant comme un mode. شحال هادي كنا كنعتبروا le conditionnel comme un mode بحال هاد les autres modes. mais دابا ما بقيناش كنعتبروه un mode ولا un temps de l'indicatif بحال le présent, بحال le passé composé, le passé simple, etc. donc ولاو عندنا que 3 modes personnels: l'indicatif, le subjonctif ou l'impératif. donc ندوزو directement نتعرفوا على l'indicatif. alors l'indicatif هو le mode du réel، ديال الواقع، ديال شي حاجه حقيقيه، de la certitude، فاش كنكونوا متاكدين من شي حاجه شفناها او لا وقعت. des exemples: il marchait depuis 10 heures، كان كيتمشى لساعات. donc c'est une personne اللي شفتها مثلا او لا. donc je utilise هنايا l'indicatif وهنايا استعملنا l'imparfait. j'ai voyagé la semaine dernière، سافرت السيمانه الفايته. دونك انا متاكد من راسي انني سافرت، فهنا كنستعملو l'indicatif. ما غنستعمل لا subjonctif ولا impératif ولا شي حاجه اخرى، غنستعملو l'indicatif comme mode. ou le temps c'est le passé composé parce que l'action وقعت la semaine dernière. donc ça c'est par rapport à l'indicatif. alors فاش كنتكلموا على لي ريال غنتكلموا على الاكس ديال الواقع، يعني un temps ou plutôt un mode de l'ériel, c'est le subjonctif. donc le subjonctif est le mode de l'ériel ديال شي حاجه ما متاكدينش منها، ديال le virtuel، ديال le souhait par exemple، شي حاجه كنتمناها توقع، ديال le doute، شي حاجه شاك فيها. donc هنا كنستعملو le subjonctif. غنشوفوا des exemples. alors le souhait, pour exprimer le souhait, on utilise le subjonctif. des exemples: nous avons je souhaite qu'elle vienne à la fête، كنتمنى انها تجي الحفله، ما متاكدش واش غتجي او لا. c'est juste un souhait. deuxième exemple: nous souhaitons qu'il réussisse cette année، كنتمناو انه ينجح هذا العام، mais on sait pas واش غينجح او لا. c'est bon. ندوزو نشوفوا امتى عاوتاني يمكن لينا نستعملو لو subjonctif. كنستعملوه pour exprimer le doute، بمعنى الشك، باش كنكونوا شاكين في شي حاجه. des exemples: je doute qu'elle vienne à ton mariage، انا شك انها غادي تجي للمارياج ديالك. nous doutons qu'il réussisse cette année، شاكين في نجاحه هذه السنه. donc هنايا automatiquement كاين le doute، on va utiliser le subjonctif. كنستعملو aussi le subjonctif pour exprimer un sentiment، تعبير عن شعور. je suis content que tu viennes à la fête، je suis heureux qu'il réussisse cette année. donc voilà le subjonctif pour exprimer un sentiment. كذلك pour exprimer un ordre، التعبير عن أمر. il faut que tu viennes à la fête، خاصك تجي للحفلة. ما متأكدش واش غتجي اولا مانيش، مي انا كنقول خاصك تجي للحفلة. il est obligatoire que tu réussisses cette année، خاصك تنجح هذا العام. voilà donc ce sont les utilisations ديال le subjonctif. نعاودوهم: كاين عندنا un souhait, le doute, un ordre et un sentiment. très bien. ندوزو directement نشوفو le troisième mode اللي هو l'impératif. alors l'impératif c'est un mode qu'on utilise pour donner des ordres. وفي هذا لو مود هذا لو سوجي est absent، ما كيتيكون شي عندنا لو سوجي. des exemples: مثلا عندي des élèves اللي غنقول لهم ديروا لو devoir ديالكم، bien sûr غنقول pour donner un ordre faites vos devoirs. ولا غنقول كلكان اللي كان كيشوف شي قنت او لا تيشوف فيه مثلا غادي نقولو regarde devant toi. هنايا استعملنا le mode impératif où le sujet est absent comme vous le constatez في هاد les exemples هادو.
ندوزو دابا le conditionnel اللي قلنا عليه que ce n'est pas un mode دابا, on le considère pas comme un mode mais comme un temps de l'indicatif. وهذا le temps de l'indicatif on l'utilise pour soumettre une action à une condition. باش نعبرو على une condition. مثلا si tu gagnais tu achèterais une voiture. هنايا عندنا deux actions. La première action هي كون ربحتي. كون ربحتي يعني الشرط الاولاني هو انك تربح. عاد باش غادي تحقق واحد الحاجه اخرى اللي هي que tu achèterais une voiture. وهنايا استعملنا le conditionnel. C'est bon? Si tu gagnais, c'est une action في le passé في l'imparfait. يعني دازت في الماضي في l'imparfait. Tu achèterais une voiture. Alors, on considère que le conditionnel est le futur du passé. Des exemples. Maintenant, le premier exemple, il affirme qu'il viendra. Quelqu'un qui parle au présent, il dit, donc il affirme qu'il viendra. Donc le futur, c'est le futur de présent. Ça, c'est le futur simple. باش نشوفوا le futur ديال le passé. Donc le futur du passé هو le conditionnel. هنايا قلنا في le premier exemple il affirme, c'est le verbe affirmer au présent, ou le futur ديالو هو viendra, زعما هو le futur simple. Deuxième exemple, le conditionnel قلنا هو le futur du passé. Il a confirmé qu'il viendrait. أكد لنا في الماضي أنه غادي يجي في الماضي كذلك. Donc c'est le futur du passé. جيسبر تكونوا فهمتوني واحد شويش. نعاود ما امكن نشرح هاد لي زيليمون هادو. قلنا كو لو كونديسيونيل هو لو فيتور ديال الباسي، هو المستقبل ديال الماضي. الى كونفيرمي في الماضي انه غادي يجي في الماضي. هنايا في المثال الاول اكزامبل نيميرو 1 الافيرم كيأكد دابا انه غادي يجي، يعني في الحاضر بارابور للمستقبل. C'est clair? Je pense غادي تكون واضحة الأمور. Bien sûr que le conditionnel كنستعملوه aussi pour exprimer une action incertaine. Je pense qu'il passerait l'examen. Je crois que il passerait l'examen. Donc là, ما متأكدش واش est-ce qu'il va passer l'examen ou pas. Donc là, j'utilise le quoi? Le conditionnel. Voilà pour la leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon et je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention.